अथ नीतिशतकं मङ्गलाचरणं दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। जिस परम ब्रह्म को देश काल आदि सीमित सांसारिक तत्वों द्वारा आच्छादित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे देश अथवा समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, शांत स्वरूप वाले ज्योति पुत्र स्वरूप वाले परमपिता परमात्मा को नमस्कार है। जे परम ब्रह्म के देश काल इत्यादि সীমাবদ্ধ জাগতিক উপাদান দ্বারা আচ্ছন্ন করা যায় না, অর্থাৎ যিনি স্থান ও কালের সীমানায় বন্দী নন, যার কোনো আদি বা অন্ত নেই, যিনি সম্পূর্ণ আত্মস্বয়ম্ভু নিজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যিনি চৈতন্যময় স্বয়ং প্রমাণ শুদ্ধ সত্যস্বরূপ, যিনি সম্পূর্ণ শান্ত ও অনন্ত জ্যোতির্ময়, সেই পরমাত্মাকে, সেই পরম ব্রহ্মকে আমি নমস্কার জানাই।